नमस्कार जगतर नाथ जगन्नाथ लीलामय ठाकुर एमिति तो ठाकुरंकर वर्ष तमाम किछि ना किछि नीतिकांति किछि ना किछि पूजा किछि ना किछि पर्वपर्वाणी लागि रही थाए हेले अगणित भक्त श्रद्धालुंकर अपेक्षा रही थाए पवित्र घोष यात्रा को आज से संपर्क में आलोचना करबा काहेकि बड़ ठाकुर बड़ भाई आउ भौणी को धरी रत्न बेदी बाहरी जन्मवेदी को जाइथांती से संपर्क में आलोचना करने आज आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा आज्ञा नमस्कार। पवित्र रथ यात्रा तो आरंभ हो सारी गतकाली आम देखिले सबुठी पल्ली आरंभ कर सहर विशेषकर पुरी बड़दाण्ड कथा आम देखा सेठी केमती रथ यात्रा अनुष्ठित होती जदिओ जगन्नाथ रथ यात्रा माने जगन्नाथ रथ टणाटा आज संपन्न होती तेबे एठी प्रश्न उठुची साधारण भक्त और श्रद्धालु मनरे जे काहेकि ठाकुर रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी को जाइथांती एई अवसर रे दौड़े च दौड़ गोविंदम चापे च मधुसूदनम रथे च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाप्रभु चरणारविंदर अनंत कोटि दंडव महाप्रभु लीलामय मदभक्त विनोदार्थे क्रियोमि विविध क्रिया बोली से विचार करी कहले तेणु मो भक्त मानकर विनोद पे मु अनेक प्रकार लीला करिछि एवं जो कथाटी मर्म कथाटी आजर कथाटी एही यात्रार अन्य ना होछि गुंडीचा यात्रा घोष यात्रा रथ यात्रा आपको उत्तरायण यात्रा मध्य कई कहती अनेक कथार गोटे कथा महाप्रभु जो आज श्रीवत्स खंडशाला प्रतिष्ठित होकर पूजा पाँच हजार हजार वर्ष है या पूर्व एक सूक्ष्म इतिहास रही से इतिहास पृष्ठा को जीवे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण देवे जितेबाला श्रीमंदिर तैयारी करने कथा बा श्रीमंदिर कथा परिकल्पना कथा कि महाप्रभु प्रतिष्ठा करने कथा कहुए तेरे कथा आसे राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କର एवं राणी गुंडीचांगर कथा आसे जो यात्रार ना हूँ गुंडीचा यात्रा बा विजय यात्रा बोली जहाँ कहुए रथ यात्रा बोली सर्व विश्व भूखंड यार ख्याति रही महाप्रभु निजर कर्मवेदी जन्मवेदी को यात्रा करेंगे बा यज्ञवेदी को यात्रा करेंगे कथाटी केतबेले होइछि जेतेबेले महाप्रभु नीलमाधव भाव में विश्वावसु सबरंगर पाखरे बा सबर कूल आदिवासी पाखे जो महाप्रभु उपास्य होते सेतेबेले दाक्षिणात्य पराक्रमी राजा थे जहाँ ना इंद्रद्युम्न थिला इंद्रद्युम्न को दिने महाप्रभु स्वप्न देते जे महाप्रभुଙ୍କର आज्ञा अच्छी उड्र देशर नीलाचल पर्वत उपरे नीलगिरी पर्वत उपरे बंगोपसागर कूल एक मर्त्य वैकुंठ तैयारी कर अर्थात जो वैकुंठ लोक अच्छी मर्त्य मध्य एक वैकुंठ तैयारी कर एवं सेठी मते पूजित उपासित कर इंद्रद्युम्न कथा मानिकी आसिकी कौन कर पुरीर समुद्र कूल एक सुंदर भव्य मंदिर प्रतिष्ठा करिसेंती किंतु से मंदिर विग्रह कहांती ठाकुर कहांती सेतेबेले सी प्रश्न करिसेंती सेतेबेले तांकरी जड़े राजगुरु था विद्यापति तांको से प्रेरणा करिसेंती जे मते महाप्रभुर आज्ञा होती महाप्रभु स्थापना करी तमें महाप्रभु खोजी आण विद्यापति विभिन्न जगह खोजु 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 जाकि से अगना अगनी घंच जंगल मध्य पहुँचले जो से नीलमाधवंर संधान पाई दैवातवशतः विश्वावसुंकर कन्या ललिता सहित बहुत होती साबर रीतिनीति अनुसार ब्राह्मण शबर सहित बहुत करी से कथा को रखा जाए दिने विश्वावसु संधान दे नीलमाधवंर ताप नीलमाधव उभान होती विद्यापति फेरी महाप्रभु समस्त कथा कहते महाप्रभु मत कथा देते जे महाप्रभु आसिक जो चक्रक्षेत्र वर्तमान अच्छी से चक्रक्षेत्र में बांकी मुहाण आई महाप्रभु गोटे दारु सदृश आसिक लगे जो थे महाप्रभुर दिव्य दारूर किसी संदेश थी दिव्य दारू कौन विशाल बड़ वृक्ष जहाँ समुद्र मध्य भासुची जलर लहड़ीर विपरीत दिगरे भासुची जितेबाला समस्ते आने गले कहीं मत आनीपारे विद्यापति कहले महाप्रभु ये आपण ठाकुर आपण ही पाछोटी आणले सी आसवे उभय स्वामी स्त्री समुद्र भितर लंफ देले स्पर्श करने मात्रके से जो गंडीटी आसी कूल लगिला जोठी लगिला सेठी गोटे पथर देहरे शंख चक्र खुद हेले आज भी आपण जातु पुरीर जो बांकी मुहाण अच्छी चक्रतीर्थ अच्छी से चक्र आज भी विद्यमान अच्छी जो पथर उपर चक्र होते ये महाप्रभु संकेत थिला अनेक चेष्टा करने पर एमती कौन सी बिंधाणी आसीपारे जी से गंडी गंडे कणिका बाहर करें शेष जड़े 27 वर्षर बुढ़ा जहाँ नाम अनंत महारणा कहुए सी प्रभु स्वयं नारायण विश्वकर्मा अवतार सी निजे आसी
21 ଦିନର ଅବଧି ମାଗିଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ରହିବି, କାମ କରିବି, କେବେ ବି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବନି ଏବଂ ଚାରିପଟେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଏକ ଆୟୋଜନ କରିଦେବ। ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ କରିବେ। ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାନେଇକି ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। 3, 4, 7 ଦିନ ପରେ, 9 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ତିଆରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଶୁଭୁନି। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ହଟିକି କହିଲେ ଯେ ବୋଧେ ସେ ବଢ଼େଇ ଜଣକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ମାରା ହେଇଯାଇଥିବେ, ତୁମେ ଯାହା ପାରୁଛ କବାଟ ଖୋଲ। ରଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ନ କାଟିକି ରହିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ଅଧାଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହୁଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ଏହି ବିଗ୍ରହ, ଇଏ ଅଣାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହକୁ 3 ଗୋଟି ରଥ କରିକି ନେଇକି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଅ ଏବଂ ଯଥାବିଧି ନୀତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ, ମହାପ୍ରଭୁ 16 କଳାର ଅଧୀଶ୍ୱର, 16 ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 16 ଗୋଟି ଚକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ, ସାନ ଭାଇଠୁ ବଡ଼ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରୂପ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତୀକ, 14 ଗୋଟି ଚକ ଏବଂ 12 ମାସର ପ୍ରତୀକ, 12 ରାଶିର ପ୍ରତୀକ, 12 ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କ ପାଇଁ 16, 14, 12 ସଂଖ୍ୟାର ଚକ ରଥକୁ ତିଆରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ଏହି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଆଜିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିହାତି ଦେବି। ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯିଏ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅପୁତ୍ରିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସନ୍ତାନ କେହି ନ ରହୁ, ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କିଏ ନ ରହୁ। ଯଦି ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ରହିବେ, ଏ ମନ୍ଦିରଟା ମୋର ବୋଲି କହିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଆପଣ ଦୁନିଆର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଏ କଥା ଶୁଣି ମନରେ କ୍ଷୋଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବ, ତୁମ ପାଇଁ ପୁତ୍ରର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କର୍ମାଣୀ ଯାହା ହେବ, ତୁମ ଗୋତ୍ରରେ ବିଭୂଷିତ ହେବି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି। ଏବଂ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରାନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର କର୍ମବେଦୀ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ସାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସଂସାରର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ତିରୁପତି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦ୍ରିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ବିଗ୍ରହ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ମାତ୍ରକେ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ଇଏ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ବିନୋଦ ପାଇଁ, ମଦଭକ୍ତ ବିନୋଦାର୍ଥେ କ୍ରିୟୋମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା, ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିକୁ 9 ଦିନ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବି। କୁହାଯାଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ କଥାର ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ସମର୍ପଣର କଥା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେ ଶପଥର କଥାର ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧରି 3 ଗୋଟ ରଥ ଚଢ଼ି ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସେବ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ନିଜ କଥାକୁ ରଖନ୍ତି, କଥାକୁ ରଖିକି ପୁଣି ଫେରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କଳିରେ କଥା କାଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେଣୁ କଳିରେ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି କଥା ଦେଇଛି, ସେ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ତା'ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ପତିତ ପାବନ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମବେଦୀକୁ ସ୍ଥାଳି ଜନ୍ମବେଦୀ ବା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ଯାଇ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବେଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଲୀଳାଖେଳା କରିକି ପୁନଃ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଏକ ସମଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚଳି ଆସୁଅଛି।
एथिपाई तो वर्ष वर्ष धरी जुग जुग धरी गोटे ही विश्वास रही जे श्री गुंडीचा मंदिर तथा आड़व मंडप जदि बड़ ठाकुर कालिया ठाकुर को दर्शन करा जाए ताले कोटी जन्मर पुण्य मिलता है। आज प्रसंग को रखी आप साथी प्रकाश प्रणाली विदाय दिंतु पुणी थे आगे प्रश्न नहीं आप सहित जोड़ी हूँ। नमस्कार।